All right, so ampo na to ang seryoso nga plano na to karon nga semana. 30 naman ta karon, ugma last day na, di ba, sa August. So let us pray that this coming month, September, 2 days from now, that the roofing of the second floor nga mahitabo. Di ba? Nindot ya, di ba? So mo na atrasis niya, gamay na lang ang kulang. Gamay. Kay dugangan og support. Ingon na. So in between ini, ingon na niya taputan sa Colorop. So ang dire in between butangan og support. So mo na nga ugma balik na sab ko sa BMA. Sabagay ang BMA mo inautangan nato. Kay nasayop ang sizes o ang one size. So ang diferensya sa usa ka piece nga kanang trusses diha luminaw mo na dili na tayaon. Mao nga nasayop. So nasayop ang size. O mao nga ang diferensya sa usa ka kanang usa ka pligo murag pila to. Mo diferensya mo to og 7 pesos o 8. So mao na nga kumabalik ta ugma kay ingon pa sa atong foreman nga 30 pieces daw. So mao na nga namatay kasabot diha sa BMA nga first come first serve mo na mag ang ina pa maagi card kung kinsay mauna sa mga so tungo kay decide mo sila nga simbahan man may respeto sila. So mo na nga na tay card diretso ta sa usa sa ilaha nga sekretary diha kung mag-order kita. All right, so nasayaw na ko ni Olay nga ang mga local nga mga hardwares dire sa BMA gakuha na ang negosyo magpadayon mo na kung walay overprice, ganansya. So mao kana ang ako i-share or ato i-share akong dinagko nga mga project sa mga materials sa mga church members ayaw pagdali-dali mag-survey. So mo na ako gisulti ninyo nga ang BMA o diha asa ko gidala ni Brother Tindogan may tungod sa Colorop. Mada nga ugma mangutan ako dito sa BMA unsay diferensya diha sa diha sa Puntod. Mara walking distance yo. Alright, so mao na nga wa nagiko mo to ask information. Okay, kay kung dinaghan nga materials kunya mo diferensya og 5 pesos, wow. 50 pesos plus 5 pesos, 10 pesos. Muna nga inaot pa nga dili na offended nga sa pag-organize sa pagtukod niya ito nga building. Di pataka mag-survey. Wala experience siya, so bao nga it's my responsibility. I took the responsibility. Right or wrong? Anugon ang kwarta sa Ginoo. Alright, so mo na nga gibutang sa receipt kay may sobra man. Kay oversize ang i-deliver. So mo na nga gibutang niya sa note, Pastor, sa sunod na lang nga order ang pagdeduct sa overprice. Alright, so muna believe kita sa BMA. Kay ang ako
matan diha, corporation man tingali na, ilabi dakuha ka na BMA, oy. So, corporation man tingali na, og maong insas diha, Christian, Bible believers, nga naman, diha sila nga entertainment table sa mga customers, na delivered. Na kundi, in short, na pa mga religious booklets, marami usa bis nga nananghid ako sa in charge o ako gihulaman. Alright, so muna nga pasalamat kita sa respeto nila sa Dios o sa ato nga mga padayon sa pagtukod sa balay sa Ginoo. Alright, so muna, let us pray that this month of September, that the roofing of the second floor be started. We have already a donation of 100,000. More than a month na nga turnover sa ato o gidugang pa pastor. I know nga kulang pa na. See? Alright, so mara, pag matupan na ay, salamat sa Ginoo. Bahala na, bisag di pa butangan og tiles ang second floor. Pero ato gina tiles. Tarungog yun nato. So, lain na po pag-ampo, ha? So, mao na nga grasya na gina sa Ginoo nga poste diya sa taas mo itong ampo. So, iyo contributed $4,000 from America. So, muna nga nagamit na to sa trusses. Mao na siya. Muna ako na ginabuyag-yag. Because the Lord knows. Because the Lord knows. Dili ko kawatan. Dili ko materialistic. Alright? Isang tinuod, wa pamatarong nga ito nga kining finances sa manana, pero natay file diya sa atohang mga gasto. Record sa manana. Why? Nga ako ka na public, karong gabi because I felt so great responsibility sa atong series of lessons may tungod sa healthy church. So, alang nitong wala diri kanina, ang mato nga gigamit nga text, nga giawat nato ang libro sa Southern Baptist, sa California, USA, Southern Baptist, 9 Marks of a Healthy Church. Mao nga bisag wala siya scriptures nga gihatag, pero we know it for a long time sa atong pagkinabuhi o pagpangalagad sa Ginoo. Mao na nga Tertian verses 1 and 2. So, duwa gayon ka healthy, mayong panglawas, physical, importante. Ano ng COVID, the most problematic that happened in the history of the world. Stay home. Di ba? So, tungod sa coronavirus. So, muna, nga diya sa text na to, sa 3 John, dili lamang prosperity, you see, sa atong physical health, much more, you see, sa prosperity sa ato kalag. So, turn your Bible, ay ato ni gamiton as a reminder of our series of lessons kanina sa Sunday School o sa worship service. Wala mahuman. Dua, ato na nagisgotan. Ang tulo, ka mga matawag nga panag-ingnan ba? Example.
sa tulo ka klase nga church membership sa lokal nga simbahan. Tulo. So atong gisgotan, duwa na. So alang nitong wa diri kanina ato nga i-review via pag-compress nini to give them an idea about the Lord's message that He has given us today about three kinds of church members in a local place. So muna nga mas importante ingon diri sa Dios nga gigamit niya si San Juan, John the Beloved, one of the 12 apostles, sa 1 John, manindog kita, kay human ni mag-ampo kita. Alright, so God is talking to all church believers serving the Lord through the church. Don't underestimate about serving the Lord through the church. 3 times, with these 14 verses, the word church mentioned 3 times. Alright, verse 1. The elder, pastor na, unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Natara about health. Health is wealth. Dugay na doon na. Pero kung dili healthy ang atong kalag na, it is not wealth. Beloved, I wish above all things, you see, above all things, that thou mayest prosper and be in health. And be in health, physical health. Na ikaduwa nga, health, even as thy soul prospereth. Kohoy, mo prosper magita sa physical health, kung dili kita save, heal our destiny throughout eternity. So muna, appeal ko din ni John, even as thy soul prospered. Basta save na gani, kinahanglan nga mo prosper. Sa negosyo, kung walay kapital, musa mo pag-prosper na naunsa. Kinahanglan may kapital, aya pa mo prosper. So muna, sa spiritual prosperity. Kinahanglan masave musa. Aya pa, ma-prosper. Ama na mo lang itaon, panalangin ang amo pagpadayon sa simba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran, o labaw sa tanan, sa pagpakaon sa amo nga kalag, nga matukma gayod sa imong bahal nga pulo nga amo nga ginagamit. Nga taod-taod na may tungod sa spiritual health. 9 marks of a healthy church. 10 marks of a healthy church members. Ano na ang title sa anak sa pagtuo sa maong pastor. Ngayang giawat ang spiritual motivations, ngayang nadawatan sa iyang spiritual mentor, ngayang pastor, nga mao'y gigamit sa iyang kaluwasan o gitawag po siya sa Ginoo sa full-time service. So panalangin ni Ginoo ang pagpadayon sa pagtibuok nini, pansalamat gayon nga diri nining 3 John na pwesto tanan ang spiritual health for our souls. And then as saved Bible Christianity, you have a perfect, completed spiritual diets towards the prosperity of our soul's life. So, okay, nga na, magnatugyag, o ipabot, magpasalamat nga daan sa ganlan ni Ginoong Hesus. Amen. Alright, so salamat, mga lingkod.
Alright, so si Giyos looks like ang iyang espirituhanon nga amahan nga mo'y gagamit sa iyang kaluwasan si Apostle John. Apostle John is being called in the Bible the Apostle of Love. Mahigugmaon gina siya sa tanan nga 12 apostles. Siya gayon ang mahigugmaon sa Ginoo. Ngano man niya isahin. Kung sila magkatigom sa usa ka dapit, diha gina si John sa kilid sa Ginoo sandig ang iyang ulo, you see, sa dughan sa Ginoo. Matikom na. So mo na nga siya gitawag nga the Apostle of Love. Alright, so God used him to write 4 books in the New Testament. First, the Gospel of John, 5. The Gospel of John, the 3 epistles, and the last book of the Bible, Revelation. So mo na nga sa pag-address dere sa lokal nga simbahan, ang mao si John the Apostle, the writer, the Apostle of Love, personal niya paglitok si Giyos. Tama, the elder gani equivalent na sa pastor, minister, bishop. Okay, so the elder unto the well-beloved Giyos, whom I love in the truth. Alright, so mauna, walay kaluwasan kung walay kamatuoran. Walay love for the Lord. Love for the church. Love for the elders. Pastor, bishop. If there is no truth. Ang truth gigisgotan diya, Bible truth. Daily tradition. Tanawara, pagkaseryoso na sumaura nga gipick out gayon ni Apostle John ang di niya malimtan nga murag siya gayon ang nag-lead, nag-witness, nag-soul-winning sa kay Giyos o si Giyos nagpakita sa iyaha nga kining pagkaseryoso sa iyaha nga kining kaluwasan diha sa Ginoo o respeto sa iyaha nga spiritual father nga mao si Apostle John. So mao na, I love in the truth. Beloved, Giyos gyapon na. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health physically, even as thy soul prospereth. For I rejoice greatly when the brethren, church na, came and testified of the truth that is in thee. Halak ka, masamot nga ako, nalipay. Nagpasalamat og in love nimo tungod kay ang simbahan nagwitness na kanako nga ikaw faithful ka sa imo nga Kristohanon nga pagkinabuhi. So mana nga sa verso, beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Murang bot pastorate responsibility. So sa ato pa, ato nga title ni ini, Giyos was as ato ang first point na ini, based ato nga text, Giyos
the encourager. Gaius the encourager. Gaius was well beloved. He loved the Lord first. He loved the truth of God. He loved and respected, you see, the ones that the Lord used for His salvation. Mao si Apostol Juan. So last, the people, the church also love the spiritual motivator in everything we do for the Lord's work. So mao na ang ato nga kinabuhi, dapat nga ato nga pagabuhaton sa ato nga pagkinabuhi sabang nga mga linuwas sa Ginoo sa paghigugma sa Dios, paghigugma sa iyaha nga kini bugtong anak nga mao si Kristo mo nagsakripisyo alang sa atong kaluwasan. Then we ought to love also the Word of God, the truth. So sayo na kana ang pulo nga truth gibalik-balik dere. So mao na grabe ang panag-ingnan sa kinabuhi ni Gaius. The encourager. Dili siya nagkinabuhi nga unsa kapangdulan. Muna problema sa atong mga simbahan di ba? Mga bago mga luwas sa mga ang dugay ng mga membro sa mo na. I'm not generalizing makita ilang pa kinabuhi sa mo na may gusto nga ngano man na ay say sa mo na ang uban ma-discourage but not Gaius. So hinaot pa nakasabot hay huwag tango nato kanang pulong na nga stricto grabe ra ka higpit. It's very narrow ana klase ng mga simbahan. So they want the broad, but the broad way leads to destruction. The narrow road leads to eternal life. Nahala. Alright, so mauna siya folks, parang pulong at truth, saved by the truth, sanctified life, you see, practicing the truth, the Word of God. Sabot ito, sanctified, to set apart. So mauna, every saved Bible Christian, sanctified by God through Jesus Christ. Sanctified, separated from sin, separated, bidding goodbye, you see, to the place hell. Mo na kinaglagyan na emphasize. Kana sanctification. Mo na nga to sanctification, the time when we got saved is forever perfected. Did you know that? Tanawa sa Hebrews. Bisag wa kini dako gilista, pero memorize na ba nato ni the Old Testament Christians, they were sanctified, saved through God's spiritual sanctification by faith, but looking forward. Ang ato Bible, New Testament, saved believers, we are sanctified looking back of what Jesus Christ did 2,000 years, 2020 years ago. So muna, there is a Hebrehanon. Open your Bible, na pulo nga sanctified. Mo nang gikinahanglan sa ato nga mga simbahan karon sa panahon ning COVID. Kinahanglan kayo ni i-repeat na to. Tanawa sa Hebrews chapter 10,
Gigamit their illustrations about the Old Testament offerings. How that every year they will have to offer animal sacrifice, di ba? Every year. Why? Because it is only a type. Karon sa New Testament, every year ba, animal gyapon ato gina-offer? Ambot na lang, folks, sa doctrine ba? Okay, tatanong ninyo. Sa Hebrews chapter, in fact, it's going to read chapter 9, verse 10. Pero diri kita sa chapter 10. Sa verse 4, chapter 10, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh, he, Jesus Christ, into the world, 20 years ago, he said, sacrifice and offering the wood is not, but a body hast thou prepared me. Prepared to Jesus Christ. And burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come in the volume of the book, the entire Old Testament Bible. It is written of me to do thy will, O God. Sa verse 9, then said he, lo, I come to do the will of God. He took it away the first Old Testament offerings, that he may establish the second, so New Testament. New Testament offering, it was only done by the Lord Jesus Christ and Christ alone, period. Mautong kahingpitan sa mga Old Testament Christian. Sabot ha? Alright, wa pa magunong diya. He take it away the first Old Testament offerings that they did it yearly. Okay? Mga pari sa manana, gitugyanan niya siya, coming from the tribe of Levi, they also provide their own offering. Di ba? Alright, now, we take it away the first that he may establish the second. Alright, New Testament from Matthew to Revelation. But 20 years ago, Jesus Christ fulfilled this, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. I tell you, church, sa atong mga talahuron, mga Pilipinos ni kalibutan ng Pilipinas, ang majority sa atong mga Pilipino sa Pilipinas, o bisan sa tibuok kalibutan, bagsak dire. When we talk about spiritual matters, first and foremost, our personal relationship with God, salvation-wise. Sanctified. O sa kadugay, nga bulungtad ka ng sanctified. Once for all. Tanawa sa verse 14, sa tanan nga mga Bible truth, save Christianity. Tanawa sa verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Ngano nga, mibalik ko dire. Ngano nga, dili ramatan nagstay dito, yes, after dyan. Folks, walay church. Walay Diyos. Walay John the Apostle. Kung wala ni. Get that. Unsa ma-get ni? To get this. Our right, personal position or situation before the sight of God. We were lost, sinners bound to hell. But because God provided us the single offering
the human, both human and divine person, perfected it. Oh, Jesus. All right. Grabe na, grabe. Magdugay nga ato na Ginoo to. All right, so mo na sanctified nga word, it is not a joke. It is not an ordinary word. Sanctified, we Bible truth say believers, we were sanctified by God in the person of the Lord Jesus Christ. From the time when we repented of our sins before God and received Christ into our heart, that's the time that God perfected. We got saved with that perfect salvation. Separated. Agoy, pagkaluoy yun. Sa mga membro sa simbahan, sa lokal na itong mga simbahan, ibabaw na yung kalibutan, nga wa makasabot sa tinuoray, nga pamaagi sa Diyos may tungod sa kaluwasan. Sa muna nga detergent, grabe ka ni. Gagi-pick out yun ni Apostol Juan ang tulo. Dua, okay. Ang usa, bagsak. So, muna nga si Apostol Juan, prutas niya, wa tamasayaw tanan. Only God knows. Pero sa iyang gisulti dire, the apostles, you say, they were saved by the Lord and then called to be an apostles with special powers. Special powers. Lahi ang ilaha nga kini katungdanan o autoridad. They were given special powers, even to raise the dead. Pero depende sa ilaha nga pagtuo. Di ba? They were given powers to cast out demons. Alright, so mauna, they were used by the Lord to preach the gospel, the truth, the Bible truth. And they were soul winners. So mauna, nga si John was a soul winner and a discipler maker. Wow. It's one thing to lead a person to Jesus Christ as Savior, but it is another thing to disciple. Discipleship in Christian growth. So mauna, ang naitabo sa kinabuhi ni Giyos. See? He was a soul winner. He loves the Lord. He loves the Word of God. He loves also, you see, his spiritual mentor, the Apostle John. He submitted himself to discipleship, teaching the Word of God. So muna nga, sana ka na, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. But I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Wow! Not only saved by the truth, the Word of God, but walkest in the truth. Sa ato pa, he believe and practice Christian life based upon the Word of God. So muna nga faithful kayo. So muna, may resulta o kalipay sa nagsuluini. For I rejoice greatly, tanawa, ingon ni Apostol Juan, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
agoy. So, mao na ang simbahan. Mao na ang pastorate. Apostol sa lahi kaysa pastor. Mas above sila. See? So mao na nga sa pag-fulfill sa Great Commission, when they started, you see, missionary work in foreign countries, mo na ang gigamit sa Ginoo dili Jerusalem nga original church, ang gigamit sa Ginoo ang Antioch Church nga mao ang primero nga foreign missionaries, mao si Paul o si Barnabas, serving the Lord through the church in Antioch. So mao na sa Acts 13. Alright, so mao na nga the church in Antioch was told by the Lord, separate me, primero gilitok, separate me, Barnabas and Paul. Barnabas and Paul. Agoy sa gidugayaw na, nanay mga prutas sa mananang na, tungod you see sa, mga prutas sa ministry ni Paul, so mo na nga bali na, Paul and Barnabas, agoy, hangtod nga sa ikatulo, wa na, gilitok si Barnabas, Paul. Why? Because of the problem in the ministry. Unsay problema? Sa mga pamaagi. Unsay pamaagi, Pastor? Sa first missionary journey, gidala ni Barnabas ang iyang paumangkon. Nga wala mag-ingon ang Ginoo nga Barnabas ang paumangkon, Barnabas ang paumangkon, o si Pablo sa manana. Wala, kundi Barnabas and Paul. Pagdala ni Barnabas ang iyang paumangkon. Muna usahay ba ang atong kinatawag mga personal shortcomings. Why? Because we prepared our, you say, plan. So, mao ka na. Abot nila dito sa Perga. Perga ba to? Preaching the word of God. They were persecuted. They were stoned. Nahadlok si si John Mark, ngayang pumangkon. Si Marcos, John Mark. Og mao na nga mipauli. Siya ra mipauli. Matikda na San Pablo. Na problemahan San Pablo. Tingnan mo siya nga, safety baka pagpauli nining bata. Kamao baka ni mo pauli, di ba? Sumao ka na nga sa second missionary journey, maora gyapon giusab na Barnabas, Paul and Barnabas og mao na nga sa second missionary journey gidala gyapon ni Mark, ni Barnabas si Mark. Apan sa San Pablo, ona nga more fundamentalist yun si Pablo. Mauna ra, ang ilang kilalisan. Diba? Maura, problema. Ingon ni Paul sa kay Barnabas, ay nadali mo mangkon. Tara. Sige ra kay. Basin, maribay pa niya nga bataan eh. Yan na ba? So, mao ka na, ang istorya ngano nga Paul no more Barnabas. Why? They split. After that, Barnabas was no longer mentioned. That is why we must be careful, you see, in our ministry, serving the Lord through the church. God is not the author of confusion, but is the God of order. So mao ka na, folks, nga si San Pablo, nalipay siya sa prutas niya sa iyang ministry. Alright? So mao, nga si Gaius was a discipler trained by the Apostle Paul. Submitted himself, you see, to his spiritual mentor, the Apostle John. Og mao kana
nga ana ay simbahan nga si Diyan gyapon mao ang gigamit. Di ba? So mao nga samtang ko gatuon ini nga mensahe, naguna-una ko. Pila may ato nga mga local brethren. Niya diri, di ba? Sa verse 5, Beloved, thou doest faithfully, whatsoever thou doest, to the brethren, and to the strangers. Brethren there, based upon the context, kay 3 times the word church is being mentioned, local brethren, local churches. So, mauna, nga usahay ang atong mga local pastors masipyat mahitungod sa mission. Starting missions, organizing missions into a local church. That's the way how to fulfill the Great Commission. Alright? So muna, Diyos will be loved ni Paul. So karon, ang ikaduha, so positive, di ba? Muna ako pangutana ba, butang na ako sa kinsa mga giyos sa atong lokal na simbahan. Hala. Niya, ikaduha, pila ka mga local churches nga atong prutas, nga matawag nato mga local brethren as a church. Kasabot ha? The Lord Jesus Christ loved the church and gave Himself for it. And the glory of the Lord is in the church throughout all ages, world without end. Yeah. We will underestimate the importance of mission work and organizing into a local church. Think of this here. Ang pulong, ay gamit dire 3 times church yun. Sa verse 6, which have borne witness of thy charity, Diyos na of thy charity before the church. So, pasalamat dito sa atong mga membro, sa atong mga lokal na simbahan. Motivated, spiritually, of love. The love of God, the love of Christ, and the love of the church. Sama nila, atong building sama na. Sama na, kung gawas ko diya, tanaw na ako, sama na, nima ko, uy, sambot na ni kanindot, ikahuman nini. Asa pag-mention ng church, besides verse 6. Ano sa verse 9? I wrote unto the church. Asa pa? Taas nga bersikulo, verse 10. Sa last statement. And forbiddeth them that word, and casted them out of the church. So mo nang ikaduha nga membro sa simbahan nga negative, si Diotrephes. Yabag kay ikumparar mo yun sa kay Diyos. Perteng yabaga. Sa'yo na ka na. Para ito nga gisugdan kanina. Mana nga alang na itong wala diri kanina, muna kibalik ko si Diyos. 3 kinds of church members in a local church. Now remember this. This was in the 1st century. O saan natanga year ka ron? 2020. If they had this kind of problems in the 1st century, much more today. Muna nga ang in charge, you say, of destroying
local New Testament churches, Satanas, using the outsiders, using the insiders. O sa pasabot, insider, membro simbahan. Outsiders, mo appeal, prophesying sa manana. But Satan planted that in the local church to destroy the church. Kainit ko na. Ito niyo Bible sa Acts 20. Ano? Acts 20. Mana si Diotrephes, walay kahadlok sa Dios, walay kahadlok sa apostol nga si Juan, walay respeto. O, di ba? So, mauna, natana mo dire, di ba, problema ni sa first century, much more now. Tanawa sa Acts 20 verse 28. Now, morning advice sa Ginoo sa mga full-timers, sa mga pastors. Why? The Apostle Paul is the one that told the elders of the church, see, to teach, to practice the last order of the Great Commission, to disciple, you see, the church. So, tanawa sa verse 27, tanawa, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. So, the Apostle Paul said this to the church of Jerusalem. Take heed, alang sa mga pastors, apilta, take heed therefore unto yourselves, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Na, unsa pa, gisumpay ni Paul diri. Tama mo? About Satan's tactic in planting people in the church of the Lord to destroy. Gamito niya usahay ang mga membro simbahan. Gamito niya ang mga mere professing, you see, people to be a part of the church by way of mere profession with their mouths, but the heart is empty with Jesus Christ. So muna ngayon niya sa mga leaders sa local nga simbahan, take heed therefore unto yourselves and to all the flock simbahan over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Now why? Because verse 29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Tanawa, enter in among you, not sparing the flock. Na, ako ba ito kaugalingon nga maniobra nga statement that it is Satan's plan to plant somebody in the local church of the Lord? Igamit ko din, grievous wolves enter in among you, not sparing the flock, not sparing the church. Also, tanawa sa verse 30, also of your own selves. Na, simbahan na. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples or to draw away church members after them. Therefore, watch and remember, by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. And now, brethren, church na, I command you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Ambot na lang, ibalik na sa pag-sanctified. Muna nga, sa panahon nga sama ni Enipos, nga perting lisura, nagkalisod sa mga bulato si Ginoo simbahan sa manana, ilabi na, kahit nga mga pastor sa manana, o kamo, nga mga membro sa atong lokal nga simbahan, muna ingon rin niya, ni San Pablo,
And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, Bible na, which is able to build you up and to give you an inheritance among all men which are sanctified, to give glory and honor to God and for the sake of our blessings. Physical blessings, good health, material blessings, and then the most important blessing, the blessing of all blessings is the blessing of salvation. All right, so muna, si beloved brother Giyos. Unya ang ikaduha, dili gitawag ni siya nga beloved Eutropes. Dili. Wa gyud gigamit ang pulong nga beloved Eutropes ni San Juan. So mga folks, nga si Eutropes was guilty of dictatorship in a local church. Alright? Eutropes, dictator. Nahimong dictator simbahan. While respeto, apel si John. Gaplano si John, kaya nasayod si John, the apostle John, that the church, while he was stayed there somewhere, for a long time, gaplano siya nga mo, bisita sa ilaha, bitug-an na, yasi, ang mga brethren, membro simbahan, may tungo sa kinabuhin, di Eutropes. Tanawa, basahan ninyo sa inyong Bible sa versikulo 9, verse 9, I wrote unto the church, but Eutropes, who love it to have the preeminence among them, receive it as not. Natiya mo rin na. Kaplano ko nga mo, diha ninyo, ganang gimingaw na ko ninyo. Pagkahibalo, di Eutropes sa akong plano, o sa akong mga kauban sa mga na, personalize sa San Pablo nga, dili niya ko gidawat, dili na ko welcome diha. Pero, ingon ni Apostol Juan, I want you to know, anytime I'm going to visit you there, and I'm going to face that Eutropes sa iya nga kining gibuhat alang ninyo sa mga simbahan. So sa ato pa, when Apostol John mo matuman na iyang plano nga mo bisita sa ilaha, nga ingon ni John, I'm going to talk to him face to face and discipline him. Period. Why? To be an apostle is powerful. Ambot. Lahi ang mga apostles sa mga pastor. Ang mga local pastor sa mga fulfilling the Great Commission, ang mga apostoles mao ang mag-lead sa hatag og eksakto nga pamaagi sa mao nga lokal nga simbahan kung na-organize na. So tanawa diri sa Acts chapter 14. The first foreign missionaries started in Acts 13. Alright, so Barnabas and Paul, so muna nga they went to places, missions meaning places, preaching the gospel. So muna nga they prospered. So muna nga before they went back to their home church, ang chapter 14, tanawa, ang power, if it comes to leadership, you see, in building churches, preaching the gospel. Tanawa sa verse 23. See, before they plan to go back to their home local church,
Naka-organize naman sila, naka-start naman sila missions. Sa uban nga mga places, dili, tanan. Pero, naka-establish na sila missions into a local church. O tanawa sa verse 23, abin nyo mo na importante ngayon. Nga atong emphasize sa atong mga churches throughout the Philippines. I know that some of our pastors in Luzon, sa mga insakto. Why? Because of the proper training sa Bible Seminary. Mao ni atong itudlo sa atong Bible School. Davao, dire, about fulfilling the Great Commission. To start missions, and then missions be organized into a local church. And then let the national leadership be installed as long as it is qualified by the Word of God. O, tanong sa verse 23, Acts 4:10, and when they had ordained, and when they, apostles na, Paul and Barnabas, and when they had ordained them elders, say, plural, the pastors, in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, in whom they believed. So mo na, nga, organize na, o niya, they ordained local pastors in every church. Aya pa sila, mibali. Ano mga lugar nga ilaha gimension diri mo ni ang ilaha nga mga lugar nga giwalihan paggikan nila as foreign missionaries. And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, sa Perga gibato na San Pablo, namatay. They went down into Atalia and then sailed to Antioch. And said to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. And when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. And there they abode long time with the disciples of the church in Antioch. God reports. So, lipay ang local nga sa Antioch, di ba? Muna nga ang capital city, Jerusalem, tingali na si Los Gamay. Jesus Christ founded the church in Jerusalem, given the Great Commission to preach the gospel worldwide. Pero sa foreign mission war, Antioch, maong daughter sa Jerusalem, mao'y gigamit to send out foreign missionaries. So, na. Pelay prutas na to, nga matawag na to, nga, to the church, to the brethren, Bible Baptist Church, Vegas Street. So, na siya. I hope that beginning tonight, motivated kita not to take lightly about fulfilling the Great Commission, to preach the gospel, and then out of that, the results of salvation, and then make it sure that mission will prosper to be organized into a local church. So muna, pila ang atong mga daughters, yung pasimbahan. Nahimo rin nato. When we celebrated 50th anniversary, na ay nagplastar sa program o we counted organized missions into a local church o still missions not organized. All right, how many that you can remember?
So mo na nga na ako diyo sa bag. Gidala na ako. Kaya gusto kong ipakita. You see, yung mga statements, testimony sa mga pastors. Alright? So, unsa man na ito? Unsa may inyong mahuna-huna din? Sa panahon nga sama din. Wow, panahon sa COVID. What a blessing. We organized the mission in Lagindingan. Yeah, Brother Ram, mag-prepare kita sa iha nga support sa iyong pamilya. Dili na BBM, BBC. See? Muna ang problema usahay sa uban na to, mga pastors. They don't take it seriously about missions. Muna ako, nag-uol ko. I am not happy, even though na-organize na ito usa ka mission. Pero sa gihapon, baldado ang ato nga pagpangalagan sa Ginoo because of this COVID-19. Pero sige lang. We need to persevere. So mo ni ang ato nga mga Bible lesson Sunday school ay series na to sumpay hangtod sa worship service. Alright, so Diotrephes is a negative church member. Ba si Diotrephes? Sayo ka na, siya may pugong sa plano ni Apostol Juan to visit them. Niya, ipadala niya pa dito, you see, ang membro nga si Apostol Juan mao ang gigamit o niya ingon sa diri sa atong text dili gyapon gidawat you see ni Diotrephes. Tanawa sa verse 10 preeminence yun, I wrote unto the church but Diotrephes who loved it to have the preeminence among them receive it as not. Si tanawan ng preeminence, meaning, not only in his mind, but down in his heart, that he is in the church to be the boss. Na siya mao ang superior tanan sa tanan. Ng membro na simbahan, bisa si Giyos pa, under sa iyang authority. Di dictator. Now, sa may kasulti na ito, may tungkol sa pastorate. Even though, uban sa una, they misunderstood, you see, about our ministry as local pastors of our local churches. Well, sa bagay, pag wala sila proper knowledge, you see, about pastorate versus, you see, dictatorship, you define the word dictator. And define, you see, about pastor, the word pastor, minister, servant. Bisa ka ng servant sa mga na. Wow! Dili, pwede na sakay, Diotrephes. Katawag ko nga servant. No, I'm the boss. So mo na, yung basa mo sa verse 10, wherefore, if I come, ingon ni Apostol Juan, I will remember his deeds, which he doeth, prating against us. Halaka, prating against us. You read that sa Proverbs 10, verse 8 and verse 10. Kanang pulong nga prating sa manana, undermining us, criticizing us, putting us down. Tungod sa iyaha nga kining garbo. Wow. Prating against us with maliciousness, malicious words, and not content therewith, neither that he himself received the brethren, and forbiddeth them that would, and casted them out of the church.
pagkagagoy gini nga tawahan na si Kono, di trupes. Turida nga siya mo siya nga, i-dismiss na. Di na pwede nga magpabili sa ato nga simbahan. Bantay ka, abot ko, akong i-review ang imo nga binuhatan sa imo nga kinabuhi. So, mauna sa the apostles, they were given special powers. So, mo to, di ba, sa Acts chapter 14? They started mission, and they were the one that ordained elders in every church. So, mo na nga ingon ni Apostol Juan, bantay ka, hulat tradeha, when we face to face, when we meet face to face, I will do something for you. All right. So, muna sa po sa verse 11, Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen of God. Pagpasabot na ni Apostol Juan, sakay Diotropes. So, mauna siya. Alright, so ang last, dili na nantato gayo ka na tay-tay. So, Gaius, positive, was a real blessing. Di ba? Before the Lord, used by the Lord for the prosperity, spiritual prosperity of the church. Pero sa taliwala na ay tanom diha, gipugas ni Satanas, si Diotropes. Muna nga ako, sa Ginoo kayo rato, sa Ministry of Malagad sa Ginoo, I'm not surprised, having problems in the church. Kung muna yung mga murag si Kinsa sa muna na, don't tell me. Alright, so ang last dire, wailain, mubo ra kayo, ang ikatulo, walay lain kundi makita sa verse 12 and 14. Tara, basahan na ito. Alas 6, mag-alas 6:30 na. We're supposed to stop. So, mag-stop na ito. Verse 12 and 14. Muna ang ikatulo. Muna nga, salamat sa Ginoo. Majority versus minority. There is a third dyan. Nga nga, majority, spiritually, before the sight of God, dua. Minority, usara, against God, usara, mao si Diotropes. Nga sa verse 12, di po malimtan ni Apostol Juan. Kini nga membro sa simbahan. Pero si Gaius, murag, pastor. Diba? Si Demetrius, looks like ordinary church members, but did something good in his testimony, in his Christian life, serving the Lord. So muna nga, gi-uphold po siya, you see, ni Apostol Juan. Tanaw sa verse 1, Demetrius hath God report. Nabisa ka na. Wabay ko nga, Demetrius hath a bad report. They copied it from Diotropes. Wala. So, mo nga sa verse, sa verse 12, Demetrius hath a good report of all men. That's number 1. Of all men sa local church. And of the truth. That's Bible truth. So, dili na ito, dagin na ito. And then last, and of the Bible truth itself, and we also bear record, and you know that our record is true. Sa pa, dili ra kay God report kani si Demetrius sa all men of the church,
Pero number 2 nga good report niya, he is a fundamentalist adhering to the Word of God without compromise. So mo na nga last but not least, I have a personal record of the godness of Demetrius' performance in his Christian life. I have a record. Halaka. So mauna, that the Apostle John, see you, greetings to not only to our brothers and sisters, but to our good friends. Tanong, ikaw ba niya, mga friends na mga higala. Tanong, sa last verse. So, mo na ingon ni John, nga gimubo ko rin kung ako kini nga, isuwat tanan na, ilamang taasa, sa verse 13, I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. Togeyos ba? But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee, our friends. Salute thee, greet the friends by name. Hala. So kanin daw tayo, no? Kung kita mag-pitfall sa pagkinabuhi ng Christian life, we inspire other people. Not only, we call them brothers and sisters sa ilang kaluwasan, dili number 2 sa itong pagpadayon faithfully in Christian life, serving the Lord. Makadevelop kita og daghan nga mga amigo. Right or wrong. Pero, we have the greatest friend in all the history of the world who is more closer than a brother, the Lord Jesus Christ. What can we say as we conclude this? My gracious, what a blessing to share our Christian life for soul winning and discipling maker. Muna ang problema nga dako nato karon sa panahon nga sa manini, COVID-19. Magpa-discourage ba ta? No. Jesus Christ is coming anytime. And then after the rapture, 7 years tribulation, 1/2 of the population of the world will die. That is why Matthew chapter 24, Jesus Christ said this by a prophecy, that the coming 7 years tribulation will be the greatest judgment of God of all nations on this planet Earth who did not, adhere to the word of God, especially His chosen people, Israel. Og mao kana dugang sa Ginoo diha, that if the tribulation will not be limited to 7 years, no single human being will live. Yada be. Dili kita mag-persevere sa itong Kristiyano pag kinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo. God, or may the Lord help us. Alright? Question sa itong pag-parking nini. Who are the Geos? Ano are Demetrius in our local church? Ang last, which I will just keep my mouth shut. Who do we know in our church that represent Diotrephes? May naaba mo na ba doon?
Ako pasalamat ko sa ato simbahan diri. Na ako mga pipila nga mga wala to nga magkakadudahan sa una, pero I'm thankful and grateful to the Lord, to your church. Muna nga ito ipakita sa Ginoo. Bahala na bisag moabot ang Ginoo nga di pa man mahuman o mahuman ba kinibalay nga tigumanan. Purikan kita sa Ginoo. Ingon na Ginoo na no. Kaysa sign ni ingon na. Why? Jesus Christ said in Luke 19, occupy till I come. All right, so let us pray for the roping of our second floor. Gamay na lang ako lang sa trusses. We have already 100 deposited for the roping. Pero mag-unsa naman ang 100. Muna, iyampo na to nga roping usa. Pero salamat. I will not name names. But I know some of you knows. Paglabay na dire, nga nagsugod na diha ba? Poste ba? Poste. I was surprised. They knock on the door. And with a smile. So, Pastor, basi malit ko. So, ang ako nga gisaan. Alright? So, muna. Gikan na isa sa bangko. Because he said, I don't want to be guilty of not fulfilling what I promised. So, muna. We have 100,000 for the roping. So, muna nga, ato kiampo na ito, poste. 16. Asa? 16 ba? 16. But the Lord bless more. We received $4,000. That's why more than enough for our 16 posts. Na kung pa na ito, hollow block, 1 meter matingali na. Pero gamay rin ang problema ka na hollow block. Ang problema, mga trusses. Kita niya, di ba? Mga trusses. So, muna, nga gamay na lang ako lang. So, nga Lord willing, tomorrow. Balik ta sa BMA, kaya ang BMA, may nautangan na to sa sayop nga sizes sa dipalit kay nasayop ang atong foreman o nasayop ang in-charge secretary sa BMA mao na ang oversize. Dili pwede magamit nga naman nabutang naman, na-plaster naman, na-welding naman, you see, ang mao nga proper size. So mo na nga oversize, alang-alang nga isumpay. So mo na nga natay advance dito sa BMA. So mo na nga ugma, ingo sa itong foreman, Pastor, we need 30 pieces sa mao nga steel trusses. So mo na, church, thank you nga daan. Marinto kita, o pag-ampo, ang mana mo lagit noon, salamat gayon Ginoo sa epistle mubo nga sulat ni Apostol Juan. What a surprise to all of us, including me as your servant, about the simplicity of examples that John the Beloved used as an example of different kinds of church members in a local church. So Lord, since that time in the first century until now, it has been true. O salamat sa imong gisaan that even the gates of hell shall not destroy completely the church that you founded. So panalangin niya amo pagpadayon sa pagtuman sa imong dako nga sugo sa panahon sama nini sa COVID-19. Inaot pa nga amo mga membro ni lokal nga simbahan, apil mo alagad nga ikaw mga ligon Ginoo pinasubay sa imong mahal nga pulong
alang sa pagdig-on sa among nga pagtuo o sa pagpadayon sa pagpersevere nining COVID-19 problems worldwide. So kini nga tanan akong ginapangayo, ginatagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.